Stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज सगळ्यात पयलीं आमचो गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट जो आसा ताजेर उलयता आसतना म्हणजे आमच्याच सरकारान हो एक्ट हाडिल्लो आसा आनी ताज्या अंतर्गत खुबश्या लोकांनी हाजो भरपूर गोंयभरान फायदो घेतलो आनी थोड्यांनी मिस जाले. ते मिस जाले तेन्ना आमी लास्ट टायम पासून मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिले तेन्ना मिनिस्टरान इमिडिएटली ताजेर एक्शन घेवन आनी 3 म्हयने अशें वाडोवन म्हाका दिसता 2 एक्सटेंशन्स दिली. हातून जाता कितें सर, स्वता आपल्याच्याच सपोज जाग्यान कोणेंय सपोज एक घर बांदलां, कांय कारणांक लागून ताका परमिशन्स घेवपाक मेळना जाल्यार ह्या एक्टा अंडर तें लिगलायज जाता. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन परतो मागतां की आनी एक एक्सटेंशन नाल्यार आनी 2 एक्सटेंशन पसून दिवपाक कांयच हरकत ना. कित्याक आज गोंयभराच्या लोकांक सपोज इफ यू आर नॉट कट ऑफ डेट सपोज आमी हालयना, कट ऑफ डेट वील रिमेन द सेम. म्हाका दिसता 2014 इज द कट ऑफ डेट. इफ कट ऑफ डेट इज द सेम जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक बेनिफीट घेवपाक आमकां तांकां दिवपाक म्हाका दिसता कांयच हरकत ना. आनी लेट गोवन्स टेक दीस बेनिफीट. आय ऑन रिक्वेस्ट आवर मिनिस्टरान लास्ट टायम पसून एसेंब्लीन आमी हाडिल्ले तेन्ना ह्या प्रश्नार एक्सटेंशन दिल्लें. इतलें आसतना पसून थोडे लोक विचारता जर एकदां पावना लोक नाल्यार खंयच्या कारणाक लागून उरता. सो आय हंबली रिक्वेस्ट मिनिस्टर तूं कशें जाता तशें एक एक्सटेंशन दिवचें आनी इवन सपोज थोड्या लोकांक तातूंत पसून घालपाक मेळना जाल्यार एक्सटेंशन दिवचें जाणे करून सगळे गोंयकारांक हाजे बेनिफीट घेवपाक मेळचें. नाल्यार ताजेर एक टंगती तलवारशी आसा म्हणजे ऑल इज लायफ टायम उरता. आज हो एक्ट काडून खूब लोकांक बेनिफीट भरपूर मेळ्ळा एन्ड दे आर व्हेरी रिलॅक्स. गोवन्स बेजिकली आतां खूब सुशेगाद जाल्या म्हणजे आमचें बाबा घर लिगलायज जालें म्हणून. सो दीस हे बेनिफीट ऑनरेबल मिनिस्टरान दिवचें अशें हांव मागतां. आनी इफ पॉसिबल इफ स्टेटमेंट कॅन बी मेड ऑन द फ्लोर ऑफ दीस हावस वी वील बी व्हेरी हॅपी. इट वील सेंड अ व्हेरी पॉझिटीव सिग्नल्स आमच्या सरकारा बद्दल. स्पीकर सर, आज मामलेदार आसूं नाल्यार डेप्युटी कलेक्टर आसूं हांगा खुबश्यो केसीस खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. टेनन्सी धरा तुमी, म्युटेशन धरा तुमी नाल्यार पार्टिशन धरा आनी लिटिगंट्स जे आसा नाल्यार एप्लिकंट जे आसा तांकां परत परत हांगा वचचें पडटा आनी तांकां फक्त मेळटा कितें आतां तारीख पे तारीख डेट्स मेळटा. आनी हांव तातूंत डेप्युटी कलेक्टराची मिस्टेक म्हणना, मामलेदाराची मिस्टेक म्हणना. तांचेर वर्कलोड इतलो दिल्लो आसा एक आज मिटिंगेक वच नाल्यार सेमिनार वच परत परत तांचेर लोड घालिल्ल्या कारणान तांकां डेटी दिवच्यो पडटा. दे हॅव टू बी फोर्सफुली नॉट बी प्रेजेंट इन देअर कोर्ट्स आनी हाज्या खातीर त्रास कोणाक जाता जो बेजिकली आपलें काम जावचें, आपलो म्युटेशन जावचें, पार्टिशन जावचें म्हणून जो येता पळय ताका हो त्रास जाता. सो बेजिकली गोंयकारांकूच परत त्रास जाता. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतां इफ अ डेडिकेटेड डेप्युटी कलेक्टर ऑर अ मामलेदार फॉर दीस केसीस ओन्ली सो ती केसीसूय पायलाप जावपाक पडपाना. आयच्या तारखेन सब रजिस्ट्राराच कडेन डायरेक्ट पेमेंट जाता. सो हो प्रॉब्लेम अर्दो पयलो सॉल्व जाला. पूण फाटल्यो ज्यो केसीस आसा इफ दीस कॅन बी स्पिडेड अप ऑर सम डेडिकेटेड एक मामलेदार एक डेप्युटी कलेक्टर दवरलो जांचेर आनी कसलो लोड ना ओन्ली फॉर दीस पर्पज दवरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशें रिलीफ हो डिपार्टमेंट लोकांक दिवंक शकता. स्पीकर सर, आज वास्को इज व्हेरी कंजेस्टेड. वास्कोन आमकां वाडोवपाक स्पेस ना. आमी पयले मडगांव पळया, पणजे पळया, खंयचेय एरिया पळया, वाडोवपाक खंय तरी स्कोप आशिल्लो. आमकां वास्को वाडोवपाक आनी कांय स्कोप ना. आमचें एक कलेक्टराचें ऑफिस हांगा आसा जाल्यार मामलेदाराचें ऑफिस पलतडी आसा आनी खंयचें ऑफिस थंय आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक इफ ऑल दीज ऑफिसीस कॅन बी ब्रॉट अंडर वन रूफ. आमी मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आज कोमनीदादीचें लँड आसा. आज एकूच लँड जे सपोज मेळूंक शकता आमकां कोमनीदादी कडल्यान मेळटा आनी सिन्स कोमनीदादूच तांचे कडेन आसा सो इफ यू ऑल कॅन कन्विन्स द कोमनीदाद बिकॉज दीस इज फॉर अ गूड यूज. आज कोमनीदादाचो पासून खुबशे लँड जे आसा ते खंयची सिवरेज सोडपाच्या हातून पावलां, कोण सिवरेज तातूंत सोडटा आनी लँड यूज पासून सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. सो कोमनीदादीक सपोज एड्युकेट तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता कोमनीदाद पासून आमकां सरकाराक जागो दिवपाक केन्नाच फाटीं सरपाक ना आनी ताच्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. आज सुदैवान म्हणटा तशें डिपार्टमेंटूय मिनिस्टराचो आसा आनी कोमनीदादूय बी मिनिस्टराच्या अंडर येता. सो मिनिस्टरान एक आपल्या सायडींतल्यान इनिशिएटीव घेतलें. ओदोळ सगळ्यांनी म्हणलें की मिनिस्टर इज व्हेरी डायनामीक. आमी जाणा की मिनिस्टर जेन्ना एक गोश्ट कितें सांगता जाल्यार ती डेफिनेटली मनार घेवन करता आनी त्या खातीर म्हाका तुमचे कडेन एक विनंती आसा की जाता जाल्यार कोमनीदादी कडेन तुमी मागून
तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन आसा तांकां एज पर गव्हर्मेंट रुल्स दिवन म्हाका दिसता तें एक एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जाणें करून सगळीं ऑफिसीस गव्हर्मेंटाची जितलीं ऑफिसीस आसा अंडर वन रूफ येतलें आनी म्हाका दिसता लोकांक हाजो फायदो जावपाक शकतलो. स्पिकर सर, आनी एक मोठो इशू म्हाका मुद्दम सांगत जाय. आज इल्लिगल अनऑथोरायज्ड लँड कन्वर्शन खूब चल्लां, म्हणजे रॅम्पंट, आनी हें सगळें चल्लां व्हेरी सिस्टमॅटिकली. म्हणजे सारकें सकयल्यान वयर पर्यंत कशी फायल व्हरप हें सिस्टमॅटिकली चल्लां. सो म्हाका दिसता की आज कोण तरी येता, आज दिल्लीकारा कडेन नाल्यार खूब जाणां कडेन भरपूर पयसो आसा, दे कम हियर, ते व्हडले ऑर्चर्ड लँड घेता. ऑर्चर्ड लँडाक चड व्हॅल्यू नासता, तो घेता, स्लोली ताका रस्ते करपाक लागता, प्लॉटिंग करपाक लागता, आनी प्लॉटिंग केलें की ताजो लँड यूज चेंज जालो. चेंज जातकूच तो एक एकट्याक कोणाक 500 स्क्वेअर मिटर विकता, 300-350 स्क्वेअर मिटर विकता. आनी लॉचो लुपोल घेवन, आमच्या एक्टांचो लुपोल घेवन तोच मनीस सगळ्या दारांनी वता, TCP कडेन वता, NOC मागता, TCP NOC फॉर सेल दिता. ताजेर करून तो स्लोली अशें सिस्टमॅटिकली एक भागान वचून म्हाका दिसता तो आपले तो ऑर्चर्ड लँड आसा तो बाय कॅचिंग होल्ड ऑफ ऑल दीज लुपोल्स तो लिगल करता. आनी हें कशें जाता की तो घेवपी आसा तो 500 रुपयान घेता, पूण तो विकता आसतना 20,000 विकता. सो दीस रॅम्पंट इतलें आमचें ऑर्चर्ड लँड जे चेंज जायत आसा ताजेर खंय तरी एक अंकूश हाडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मामलेदार इज द रायट पर्सन. म्हणजे त्या प्रत्येक एरियेन सपोज मामलेदारान विजिलंट रावलो, तांचे तलाटींक नाल्यार तांचे बाकीचे लोक आसता तांकां सपोज एक नजर दवरपाक लायली, आनी वेर एवर दीस इज गोईंग ऑन चॅकलिस्ट करचें, वेर एवर दीस इज गोईंग ऑन डेप्युटी कलेक्टराक सांगून ती नोटीस काडची आनी तांकां थंयच स्टॉप करचें एट द बेज लेवल. आमी कितें करता, आमी सगळें प्लॉटिंग बिटींग जातकूच सगळें मागीर ताका नोटीस काडपाक वता. बाय दॅट टायम एवरीथींग इज डन आनी खंय तरी ताजो आमकां नॅगेटीव इम्पॅक्ट आमकां पडटा. सो मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष दिवन म्हाका दिसता एक सर्कुलर ऑर एनीथींग डेप्युटी कलेक्टरांक सांगची की ती विजील दवरून म्हाका दिसता तांणी हें करचें. स्पिकर सर, आज आमी पळयतात की जेन्ना आज ह्या पावसान आमी पळयलें खुबशे जाणांची घरां कोसळ्ळीं, कोणाचेर माड पडले, कोणाचेर हें पडलें. आज जें कॉम्पेन्सेशन आज डिपार्टमेंट दितात म्हाका दिसता खूब कमी आसा. 5,000 10,000 म्हणजे एक घर सपोज मोडलें जाल्यार 5-10 हजारान सर आज कांयच जायना. सो खंय तरी एक प्रोविजन करूं, ताका एक सेपरेटूच बजेटरी एलोकेशन करून, बिकॉज दीस रेन्स नॅचरल कॅलॅमिटी केन्ना येता ती कोणाकूच सांगून येना, कोणाच्या घरार कोसळटा आनी ते गरिबाचेर बी पडले म्हणटकूच पयलींच ताका कांयच जायना करपाक. दीस हॅज हॅपन्ड इन वास्को. म्हणजे एक जाणटी बायल, तिच्या घरान एकटीच ती बायल आसता, तिच्या घरार ते सगळे कोसळून पडले आनी मागीर थ्रू CM रिलीफ फंड ऑर सम अदर फंड वी आर ट्रायंग टू हेल्प. बट इवन रेवन्यू डिपार्टमेंटान सपोज अंडर डिजास्टर ऑर ताज्या अंडर कितें तांकां हेल्प करत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. स्पिकर सर, एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता आसतना म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेवचो आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयकारांक प्रोवायड करपा खातीर पयलीं जॉब फेर्स जाताली. ती जॉब फेर्स आमी पळयता की आतां वर्सांसून एक बी जाता. सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट, ती सगळ्यो इंडस्ट्रीज ज्यो गोंयान येता त्यो सेटअप जाता, तांकां खंय तरी तुमी सपोज हें केलें, गायड केलें की एवरी एक 6 म्हयन्यान तरी एकदां, एक 2 वर्सांसून 2दा कॅम्प गेले, जाणे करून तांचे कडेन कसलो एम्प्लॉयमेंट आसा तो आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवचो, नाल्यार खंयच्या तरी एकाच प्लेसार ताणें जॉब फेर. हाजेय पयलीं 2-3दां श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जाल्या, पूण ती वर्सान केन्ना तरी एकदां जाता. सो तांकां सपोज आमी सांगत जाल्यार म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट रेट पसून आमी कमी हाडूंक शकतले. आनी इतलेंच सांगून एक लास्ट, सर आज डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आमच्या आज खुबश्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तुमी लोक घेतिल्ले आसा, जांकां 6 वर्सां जालीं, 7 वर्सां जालीं. सो तांच्या खातीर सपोज दे कॅन बी कन्फर्म, नाल्यार तांकां खंय तरी तुमी मेन पेरोलार हाडूंक शकता, नाल्यार इवन टेम्पररी स्टेटस तांकां दिवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी गूड. देव बरें करूं.